Standard First Subject English Unit 3 Look, Listen and Learn. L. Lचा उच्चार फोनिक साऊंड ल असा करायचा आहे. L for ladder, ल. L for lock, ल. L for leaf, ल. L for lemon, ल. L for lamp, ल. L for lamp, ल. L for lake, ल. L for lion, ल. L for lady, ल. L for land, ल. L for lane, L for lane, ल. L for late, ल. L for last, ल. L for large, ल. L for lazy, ल. L for long, ल. L for laugh, ल. Thanks for watching.